नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्ममु पृष्ठार गपटिए आजिर गप उपकार। धर्मपुर ग्राम रतन नाम 20 वर्षर बालकटीए बास करे। बाल्यकालू पितामातांकर देहांत हो जाइछि। कामरे अत्यंत अलसुआ। से सबुबले दिवा स्वप्न देखुए जे दिने ना दिने भाग्यदेवी ता उपरे प्रसन्न हेबे और से राताराति बड़ लोक होइजिवो। जेजेमा ग्रामर 2-3 जनक घरे बासन माजे, लुगापटे सफा करे, सेथिरु जहा 2 पैसा मिले सेतिकिरे घर चलाए। थरे से बेमार पड़ीगला, काम को जाई पारिला नहीं। से रतन को पाखकु डाकी बुझाइला, देखुछु तो मोर अवस्था, आउ काम दाम को पारिबे नहीं। तू जंगल को जाई काठ काटी आनिबु, ताकू बिकी जहा मिलिबो सेथिरे अंतत 4-5 दिन चली जिबा। उपाय शून्य होई रतन को जेजेमार कथा मानिबाकू पड़िला। कांधरे कुराड़ी पकाई से जंगल को बाहरिला। जंगल रे पहुँची किछि काठ काटिबा परे ताकू बीड़ा बांधिया बेले हठात तार नजर एक लता उपरे पड़िला। लताटी चकमक करुथिला। एपरी चकमकिया लता से आगरू केबे देखि नथिला। तेणु से सेठी को छिंडाई साथिरे नहीं आसिला। घरे से जेजेमा को देखाइबा बोली भाबिथिला। घर को फेरिया बाटरे से स्त्री और पुरुष 2 जन को भेटिला। स्त्री लोक जनक निश्चल भावे भूमि रे पड़िथिले और तांको पाखरे जने पुरुष मन दुखरे बसिथिले। से सेमानंको पाखकु जाई एपरी अवस्था संपर्क रे बुझिला। जानिबाकू पाइला से लोकर नाम धनंजय। से आखपाख केतोटी ग्राम रे जने उत्तम वैद्य भावे सुप्रसिद्ध। तांको निकट को आसुथिबा रोगी गरीब होइथिले से बिना पाउणारे चिकित्सा करती। रोगी धनी होइथिले से जहा दिए धनंजय खुशी रे ग्रहण करती। एही कारणरू तांकर यथेष्ट रोजगार हुए नहीं। बेले बेले दूरग्रामरू आसुथिबा रोगी आकस्मिक मृत्युवरण करे, कारण ठीक समय रे ताकू चिकित्सा सुविधा मिले नहीं। एही कथा पाई धनंजय मनरे खूब अवशोष थाए। से भावती जे जदि प्रत्येक ग्राम रे गोटिए लेखाएं चिकित्सा केन्द्र थांता तेबे केते भल होंता। एही समय रे जने साधु तांको ग्राम को आसिले। धनंजय तांकर आतिथ्य सत्कार कले। साधु तांकर सेवारे संतुष्ट होई कहिले, तमर कौन लोड़ा? तमर किछि इच्छा थिले प्रकाश कर, मु ताहा पूरण करिबी। धनंजय निजर मन कथा साधु को जणाइले। महात्मा, ग्राम मानकर चिकित्सा केन्द्र थिले रोगी माने सहजरे चिकित्सित होई पारन्ते और सेमानकर जीवन रक्षा होई पारंता। यह शुणी साधु हसी देई कहिले, एपरी चिकित्सा केन्द्र निर्माण राजांकर काम, कारण एथिपाई तांको निकटरे अपार धन अछि और जनसाधारण को कल्याण तांकर परम कर्तव्य। तापरे से टिकिए समय नीरव रही कहिले, गोटी काम कर, आज 3 दिन पर महाराजा को जन्मदिन पड़िबो। सेही जन्मदिनर उत्सव रे तुमे राजा को गोटे मूल्यवान रत्न उपहार देव। मु तुमको एपरी एक बर देवी जहा साहाଯ୍य तुमे पत्थर को रत्न रे बदलई पारिबो। पर आमे चिकित्सा केन्द्र निर्माण संपर्क रे विचार करिबा। तुमर कामना अवश्य पूर्ण हेबो। धनंजय तांको पत्नी को नहीं राजधानी बाहर थिले। रास्तार गोटे साप तांको पत्नी को कामुड़ी देला और से एबे से संकटापूर्ण अवस्था पड़िछंती। रतन धनंजय को कथा मन दे शुणुथिला। अकस्मात धनंजय रतन हाथारे थिबा से उज्जवल लताटी को देखिले। से विस्मित होई रतन को पचारले, ए मूल्यवान औषधीय लता तुमे केउठारु पाइल? जदि मते तुमे एटी को दियंत, मु मो पत्नीकर जीवन बंचाई पारंती। तुमको यह देले मोर कौन लाभ हेबो? रतन पचारिला। राजा को रत्न उपहार देवी। से मते जहा धन देबे ताहार अधा मु तुमको देबी, धनंजय कहिले। रतन मने मने भाविला, राजा जेते धन देबे से सबुतक मारि नेब। प्रथमे से धनंजय को पाखरे पत्थर को रत्न करिया पई शर्त रखिला। निरुपाय होई धनंजय ताहा ही कले। देखु देखु पत्थर को से रत्न रे परिणत करदेले। रतन तांको जीवन रक्षाकारी औषधीय लता देई तांको ठारू रत्नटी नहीं गला। धनंजय औषधीय लता को पानी रे भिजेई तार रस बाहर कले और पत्नी को पीवा को देले। से चेता पाई उठी बसिले। पत्नी को जीवित पाई धनंजय खुशी हेले। से रतन को कहिले, परोपकार उद्देश्य रे मु राजांग ठारू धन आशा करथिली, तेणु राजांग ठारू तुमे जे अर्थ पाइबो सेथिरु मते अधा देब। हाँ हाँ निश्चय देवी। एपरी मिथ्या प्रतिश्रुति देई रतन सेठारू चलीगला।
ଧନଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ପତ୍ନୀକୁ ଧରି ରାଜଧାନୀକୁ ଗଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପହାର ଧନର ଅଧା ଭାଗ ରତନଠାରୁ ଆଣିବେ ଓ ସୁବିଧା ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ରାଜଧାନୀରେ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ ଥାଏ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେତେଜଣ ସାଧୁ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଧନଞ୍ଜୟକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସାଧୁ ଥାଆନ୍ତି। ରତନ 2-3 ଥର ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରତନ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ହେଲା। ଧନଞ୍ଜୟ ତାର ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ନିଜର ଉପହାର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନାମୋହର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ପାରିତୋଷିକ ଭାବେ ଦେଲେ। ରତନ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସମର୍ପିତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ରତ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପଥର ହୋଇଗଲା ଓ ହାତରୁ ଖସି ରାଜାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ଝରିଲା। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରତନକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏପରି କାହିଁକି ଘଟିଲା, ରତନ ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ସେ ତା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଧନଞ୍ଜୟକୁ ବିକଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲା। କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର ଧନଞ୍ଜୟ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସାଧୁ ରତନ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ରତନ, ସେଇ ଔଷଧୀୟ ଲତା ତୁମକୁ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଥିଲା। ତା ଦ୍ୱାରା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ତୁମେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲ। ଧନ ଆଶାରେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ରତ୍ନ ନେଇ ଆସିଲ। ଆଉ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିନେଲ ଯେ ଉପହାରରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଧନଞ୍ଜୟକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏପରି କୁତ୍ସିତ ଭାବନା ପୋଷଣ କରିବାରୁ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଲ। ମୁଁ ସେହି ରତ୍ନକୁ ପଥର କରିଦେଇଛି। ରତନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଧୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଥର ରତ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କଲା ଓ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପରିଶେଷରେ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରର ତଦାରଖର ଦାୟିତ୍ୱ ଧନଞ୍ଜୟକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ରାଜା ରତନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ରତନ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ସେ ଜେଜେମାକୁ ତାର ଚାକିରି ପାଇବାର କାହାଣୀ କହିବାରୁ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଲୋଭୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଜା ଉପକାର ସାଧିତ ହେଲା।